कौन सतरे नवकलर मुभिटी सबू रेकर्ड काटिदेव कि ओडिया इंडस्ट्री कौन गोटे नुआ रेकर्ड सृष्टि कराया नवकलर मुभि ये मुभिटी कौन 5 कोटी छुई सारा कि ये सब क्वेश्चन आप मन सियोर डाउट आसो तो ये सब डाउट को मुझे भिडियो क्लीयर करदेक जाऊँगी एवं ये भिडियो में आपण नवकलर मुभि सह अनंता मुभि और बोबुटू तो मुभि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहूँ जाऊँगी सह मुभिर बजेट केते मुभिटी ओडिशा रे केतोटी हल पड़ी कहूँ जाऊँगी बिना टाइम वेस्ट भिडियो को स्टार्ट करा पूर्व मुझे कहीदी कि आप फास्ट टाइम मो चैनल विजिट करते तो एमती ओडिया मुभि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और रिव्यू देखा जब आप इंटरेस्ट थाए मो चैनल को सियोर सब्सक्राइब करूँ एवं चलतु फास्ट वीडियो स्टार्ट करा तो फास्ट मु नवकलर मुभि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको कहीदे तो फ्रेंड्स नवकलर मुभिटी जुलाई 4 तारिख न रिलीज होता जुलाई 4 तारिख रू आज जुलाई 30 टोटाल 27 दिन डे वाइज डे कलेक्शन मुझे भिडियो कहूँ जाऊँगी तो भिडियो को शेष देखो जुलाई 4 तारिख माने शुक्रवार जो होता बाहुड़ा से दिन मुभिटी रिलीज होता मुभिटी से इनकम करता 1 लाख टंका से जुलाई 5 तारिख दिन 6 लाख टंका जुलाई 6 तारिख दिन 12 लाख टंका जुलाई 7 तारिख दिन 7 लाख टंका जुलाई 8 तारिख दिन 1 लाख टंका जुलाई 9 तारिख दिन 13 लाख टंका तापर जुलाई 10 तारिख दिन 16 लाख टंका जुलाई 11 तारिख दिन 12 लाख टंका इनकम करता जुलाई 12 तारिख दिन मान जो शनिवार था से गोटे बड़ जंप आसला कलेक्शन एवं से इनकम कला 33 लाख से जुलाई 13 तारिख मैंने रविवार दिन 42 लाख जुलाई 14 तारिख दिन 14 लाख जुलाई 15 तारिख दिन 14 लाख पुणी आउ थे जुलाई 16 तारिख दिन 16 लाख जुलाई 17 तारिख दिन 13 लाख जुलाई 18 तारिख दिन 9 लाख से जुलाई 19 तारिख दिन 16 लाख जो होता शनिवार पुणी जुलाई 20 तारिख मैंने रविवार दिन 25 लाख जुलाई 21 मैंने सोमवार दिन 8 लाख जुलाई 22 मैंने मंगलवार दिन 8 लाख जुलाई 23 मैंने बुधवार दिन 7 लाख जुलाई 24 जो ना गुरुवार से टोटाल 6 लाख जुलाई 25 मैंने शुक्रवार दिन 4 लाख जुलाई 26 जो ना शनिवार से पुणी थे कलेक्शन जंप आसला और से इनकम कला 8 लाख जुलाई 27 मैंने रविवार दिन 15 लाख जुलाई 28 मैंने सोमवार दिन 4 लाख जुलाई 29 मैंने मंगलवार दिन 3 लाख एवं आज माने जुलाई 30 तारिख माने बुधवार दिन टोटाल 3 लाख टका इनकम करछि एसो नवकलर मुभि टोटाल 27 दिन नेट कलेक्शन होला 3 कोटी 25 लाख टका एसो 27 दिन ग्रॉस कलेक्शन होला 3 कोटी 63 लाख टका तो ए मुभिटी आउट ऑफ ओडिसा रे मते रिलीज होछि माने ओडिसा बाहर भी रिलीज होछि ओडिसा बाहर केते टका इनकम करछि तार ठीक रिपोर्ट तो जाना पड़नी किंतु ओडिसा बाहर 30-40 लाख टका आराम से इनकम कर सेथो ताने मुभिटी कहया गले 4 कोटी छुई सिलानी टोटाल इंडिया रू जदी ओडिशा कलेक्शन कहबी तो ओडिशा रे 4 कोटी छुईनी किंतु लागुच आ 10-12 दिन भितर 4 कोटी आराम से छुई जीव कारण मुभिटी अगस्त 15 जाए तो सियोर हॉल ले पड़ियो कारण अगस्त 15 रे वार 2 एवं कुली मुभि रिलीज हो सेतर को होते मुभिर स्क्रीन सब कमा जीव किंतु से जाए ए मुभि तो सियोर हॉल ले पड़ियो एवं आशा करछु 4 कोटी 50 लाख भितर मुभिर कलेक्शन टा रहइबो मुभि तो 5 कोटी छुईनी किंतु कोविड पर ओडिया इंडस्ट्री सब अधिक इनकम करथा मुभि भितर एटा 4 नंबर रहिला 1 नंबर अछि बोबुटू तो 2 नंबर रे कर्म 3 नंबर रे दमन एवं 4 नंबर रे नवकलर रहिला 5 नंबर कथा कहबी तो 5 नंबर रे अछि माल्यगिरी 6 नंबर रे बाबूसान का पावर 7 नंबर रे अनंता अछि तो फ्रेंड्स नवकलर मुभिटर बजेट थिला 70-80 लाख टंका ए मुभिटी बॉक्स ऑफिस रे ब्लॉकबस्टर मुभि हैला आपण मुभि को देखले नहीं कमेंट बॉक्स में निश्चित जणातु जदि देखले तो मुभिटी केमती लागला ता तो सियोर कहंतु एवं जदि देखि ना तो पाखरे हॉल लागी सियोर मुभिटा देखंतु एबे जदि फ्रेंड्स आपण को बोबुटू तो मुभिर कलेक्शन कथा कहबी तो फ्रेंड्स बोबुटू तो मुभिर टोटल कलेक्शन कहया पूर्व ता बजेट में आपण कहि दोची ता बजेट 2 ରୁ 3 कोटी टका थिला यार प्रोड्यूसर होछन निजे बाबूसान को वाइफ तृप्ति सामंतराय माने कहले यार प्रोड्यूसर निजे बाबूसान एतने बाबूसान एवं अपरायता मुभि पे गोटे टंका भी नै नांती तथापि बजेट यार 2 ରୁ 3 कोटी टका ने मुभिर वीएफएक्स से बहुत टका खर्च होइछि तापरे ए मुभिर कलेक्शन कथा कहबी ए मुभिटी टोटल 19 कोटी 60 लाख टका इनकम कर सलानी केवल ओडिसा रू या सय मुभिटी आउट ऑफ ओडिसा रू केतना इनकम करछि तारा सटीक रिपोर्ट जाना नै आउट ऑफ ओडिसा रू होय तो गोटे कोटी टका इनकम करथियो ए मुभिटी ओडिसा बॉक्स ऑफिस बर्तमान बहुत कम सो पाउछि हाईएस्ट मुभिटी 19 कोटी 80 लाख टका बोधे इनकम करिया कारण 20 कोटी बहुत मुश्किल कारण नवकलर रिलीज होवा दिन ए मुभिर शो संख्या कमिला जदि नवकलर रिलीज नथंदा तो ए मुभि आराम से 20-21 कोटी इनकम कर जाथंदा ए मुभिटी मते बॉक्स ऑफिस रे ब्लॉकबस्टर मुभि होइछि या पर जे अनंता मुभि कथा कहबी अनंता मुभिर बजेट था टोटल 70 लाख टका ए मुभिटी ओडिसा रो केवल इनकम करछि 2 कोटी टका केवल ओडिसा रो आउट ऑफ ओडिसा रो केतना इनकम करछि ता जाना नै किंतु समस्त कहउछन ए मुभिटी आउट ऑफ ओडिसा रे बोबुटू तो मुभिटी मते अधिक स्क्रीन पाइथिला कारण यार आउट ऑफ ओडिसा रे प्रमोशन भले भाबे हितला तो हुए आउट ऑफ ओडिसा रे 1 कोटी 2 कोटी टका आराम से इनकम करथियो ए मुभिटर बजेट 70 लाख भितर ए मुभिटी मते बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर हला कहया गले मासे 1.5 मास भितर 3टी ओडिया मुभिर इनकम 2 कोटी ऊपर गला एवं 3टा मुभि ब्लॉकबस्टर हला कहया गले ओडिया इंडस्ट्री बर्तमान धीरे धीरे
ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଏଇ ତିନୋଟି ମୁଭି ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ରିଲିଜ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହରିହର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆଇ ଏମ୍ କାଳିଆ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ସେ ଦୁଇଟା ମୁଭି କିନ୍ତୁ ହଲ୍ରୁ ପଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଗଲା କାରଣ ମୁଭି ଦୁଇଟା ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା, ମୁଭି କେହି ପସନ୍ଦ କଲେନି। ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଯୋଉଟା ରିଲିଜ ଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛିରେ ନାନିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମୁଭି ଅଛି। ତାପରେ ଦଶହରାକୁ ସିଧା ଅନୁଭବଙ୍କର ଚାରିଧାମ, ବାବୁସାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପୁଣି ଦଶହରାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ତିନିଟାରୁ ଦୁଇଟା ମୁଭି ତ ସିଓର ପାଞ୍ଚଟି ଉପରେ କ୍ରସ୍ କରିବ। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ମୁଭିଟା କହିହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂର୍ବ ଦୁଇଟାକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ମୁଭି ଗୋଟେ ଉପରେ ଇନକମ୍ କରିଛି ତାର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଇଥିଲି। ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି ଟୋଟାଲ 46ଟି ମୁଭି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଉପରେ ଇନକମ୍ କରିଛି। ତା କ'ଣ ତାର ବଜେଟ୍ କେତେ, ମୁଭିଟି ହିଟ୍ କି ଫ୍ଲପ୍ ସବୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଆସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ରିଲିଜ ହେଉଛି, ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଏବଂ ମୁଭିର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟରେ କିଏ କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସବୁ ମୁଭିର ବଜେଟ୍ କେତେ, ଏସବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କେତୋଟି ମୁଭି ଗୋଟେ ଉପରେ ଇନକମ୍ କରିଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭିଟି ହେଉଛି ଦଶହରାରେ କେତୋଟି ମୁଭି ରିଲିଜ ହେବ। ଏଇ ଦୁଇଟାକ ମୁଭିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ସିଓର ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କି 30ଟି ମୁଭି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ହଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିନିଟାକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମିଶେଇକି ଟୋଟାଲ 30ଟି ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ତାର କଲେକ୍ସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନବକଳର ମୁଭି, ବୋଉବୁଟୁତ ମୁଭି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ମୁଭି ତିନିଟାକରୁ କେଉଁ ମୁଭିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ମାନେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ ଏସବୁ କଲେକ୍ସନ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଏସବୁ ମିଛ କଲେକ୍ସନ ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହୁଏତ କଲେକ୍ସନ ମିଛ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଲେକ୍ସନ ମୁଁ ଗୁଗଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ୱେବସାଇଟରୁ ଚେକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କରି କହିଦେଲି, ଟୋଟାଲ 3-4ଟା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଚେକ୍ କଲି, ସବୁ କଲେକ୍ସନ ମିଶାଇଲି, ତାପରେ ଏ କଲେକ୍ସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 100ରୁ 100% କରେକ୍ଟ ନହେଲେ ବି 90% ଏ କଲେକ୍ସନଟା ସତ, କାରଣ ସବୁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ତ ଫେକ୍ କହିବନି ନା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମୁଭିର ଟିମ୍ ତ କୌଣସି ଭାବେ ଆନାଉନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଭି ଇନକମ୍ କରୁଛି। କେବଳ ବୋଉବୁଟୁତ ମୁଭି ଯାହା ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି। ଅନନ୍ତ ଏବଂ ନବକଳର ମୁଭି ତ କିଛି ବି ଆନାଉନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଭିଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେଣି। ତ ତାକୁ ଯାହା ଅନଲାଇନରୁ ଯେତିକି ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ କି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କଲେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ମୋତେ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳେ କି ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବାର ଅଛି, କାରଣ ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସିଓର ଜଣାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।